circuit. Alright. Okay. Single phase, uncontrolled, half wave. Tapi load dia sekarang adalah inductive. Alright. So maksudnya kita ada tambahan ni dalam litar. Okay. Yang ni masih sama. Masih diode. Satu diode. Single phase supply. Okay. So load sekarang ni ada R dan juga L. Alright. So dekat sini dia cakap by adding an inductance in series with the load resistance will change the voltage and current waveform. Jadi apa yang kita akan dapat dalam bentuk waveform akan berubah, especially the current waveform. Okay, current waveform ni akan berubah bila kita ada inductor. Alright. Jadi apa yang inductor ni akan buat, kita akan tengok dalam operating principle ya. Kita akan tengok dalam operating principle. Okay, so kalau tengok kat sini operating principle dia dah jadi panjang. Okay, kenapa jadi panjang? Sebab ada cerita tentang inductor ni. Okay, ada cerita tentang inductor ni. Okay, so kita tengok macam biasa half cycle of VS. Kita kena explain positive half cycle dulu. Positive half cycle. Okay, so during positive half cycle, diode is on. Okay, so bila diode on, kita akan ada current flow in the circuits. Okay, kita akan ada current flow in the circuit. So apa yang berlaku bila current flowing through R dan bila current flowing through L adalah berbeza. Okay, adalah berbeza. So bila current flowing through R, kita akan dapat voltage simply by I kali R. Okay, V of the resistor is simply I kali dengan R. So tapi untuk inductor dia berbeza. Okay, sebab nilai voltage dia adalah L di dt. Okay, dia bukan linear ya. Ini macam linear. Naikkan current, voltage pun naik ya. Turunkan current, voltage pun turun. Yang ini dia akan gradually increase sebab dia ada rate of change ni di dt. Okay. Tapi jangan risau, ni tak ada matematik yang kompleks sangat, tak ada apa. Okay, so what happens? Okay, what happens? Bila kita ada current flowing through the inductor. Okay, bila kita ada current flowing through inductor, inductor ni dia punya behavior adalah dia akan oppose current flow. Ya, dia akan oppose current flow. Kalau ada current flow direction ni, dia akan cuba untuk reverse kan, ataupun dia akan cuba untuk tentang ya, dia akan cuba untuk tentang. Jadi, apa yang berlaku dekat sini adalah inductor ni dia akan simpan energi. Okay, dia akan simpan energi. So bila ada current flowing through the inductor, daripada power supply ni ada current, okay, inductor ni akan simpan energi ya, dalam bentuk magnetic field ya. Dia akan bentuk dalam magnetic field. Jadi bila nilai power supply ni, okay, power supply kita ni adalah half cycle of sine wave kan. Kat sini dia naik. Okay. Bila sampai dekat peak, dia akan turun. Right? Dia akan turun. Jadi, bila ada penurunan nilai voltage supply, okay, bila ada penurunan nilai voltage supply, inductor ni apa yang dia akan buat? Dia akan cuba untuk gantikan, okay, kehilangan energi yang akan berlaku. So, itu behavior dia lah. Ya, itu behavior dia. So bila kita ada current flow from the inductor, from the power supply, kita boleh assume dia punya polarity macam ni. Ya, current masuk dekat positif, keluar dekat negatif. So dalam tempoh ada current flow ni, inductor ni akan store energy. Okay. Jadi bila kita dah ada the lower slope yang dah nak menurun ni, okay, inductor tu dah start bersedia untuk nak release dia punya energy. Ya, dia nak tolong kita punya litar ni, jadi dia kata kalau tak ada current ni, litar ni tak function. Alright, so dia dah getting ready untuk dia nak release dia punya store energy. Okay, jadi bila dia release energy, apa yang terhasil adalah satu nilai voltage yang dipanggil induced voltage. Okay, induced voltage. Induced voltage ni pula adalah opposite direction. Okay, polarity dia adalah opposite. Okay, polarity dia
adalah opposite. Okay, so bila kita ada induced voltage ni, walaupun current ni nanti dah terputus, dah tak ada dah supply current ni, tetap akan ada current yang mengalir hasil daripada proses of releasing of energy daripada inductance. So itu sebenarnya kita akan tengok pada cycle yang negatif. Okay, so pada cycle negatif ni, tadi polarity of inductor ni adalah plus minus. Ini from the previous cycle. Ya, ini from the previous cycle. Okay, what happens now bila kita masuk dalam cycle negatif ni? Okay, kita masuk dalam cycle negatif ni. Alright, diode is reverse bias. So bila diode reverse bias, current yang akan terhasil daripada power supply is zero. Tak ada current. Okay, dan sekarang barulah induktor ni akan mainkan peranan. Okay, apa yang dia akan buat, yang dia simpan energy in previous cycle tadi, dia akan release. Okay, energy yang dia simpan masa previous cycle tadi, dia akan release. So bila dia release, apa yang berlaku? Habislah segala simpanan dia, magnetic field dia tu dah tak ada, kita kata magnetic field dia collapse, dah habis. Alright, so apa yang akan terhasil bila energy itu release? Kita akan ada induced voltage with reverse polarity. So kita akan ada reverse polarity induced voltage. Ini previous cycle. Okay, ini polarity of the previous cycle. Sekarang polarity of the inductor adalah reverse, terbalik. Okay, dan apa yang dia akan buat? Energy yang dia release itu, kita akan dapat current flow. Okay, ini kita akan dapat current flow. Ini kita ada current flow. Jadi sekarang kita akan ada current flowing in the circuit daripada ini. Okay, daripada induced voltage. Jadi walaupun diode ni off, okay, diode ni off, sepatutnya current adalah zero. Okay, sepatutnya current adalah zero. Tapi oleh kerana kita ada inductor, process of releasing of energy of the inductor akan induce satu voltage supply with reverse polarity. So voltage ini akan release the energy dalam bentuk current ini. Okay, so bila dia releasekan current, kita akan nampak seperti seolah-olah litar ini masih berfungsi. Okay, walaupun current daripada supply ni tak ada. Tapi apa yang akan terhasil ni, current yang terhasil daripada induced voltage ni, dia hanya sementara sahaja. Sebab apa? Dia bergantung kepada how much energy yang di-release. Alright, so dia tak boleh sustain conduction itu terlalu lama lah. So it depends on how much energy yang dia release, then only dia boleh conduct current for a certain period of time. Right? So itu yang berlaku bila kita tambah inductor. Alright, so dari segi waveform, okay, dari segi waveform, okay, from 0 to pi, ini adalah tempoh semasa diode on, induktor akan store energy. Okay, induktor akan store energy. So during this period, okay, during this period, process cycle ni, induktor tu akan store dia punya energy as much as dia boleh lah. Sebanyak yang mungkin yang boleh dia simpan. Alright, so once kita punya power supply ni, okay, process cycle kita mencecah titik dekat pi ni, mencecah transition point untuk dia berubah daripada positive to negative cycle. So apa yang induktor ni buat? Okay, diode akan off. So bila diode off, current akan jadi kosong. Okay, so bila current kosong, L akan buat apa? L akan release dia punya energy. So the release of energy from the inductance akan menghasilkan induced voltage. Okay, dia akan hasilkan induced voltage. Alright, so induced voltage ini pula adalah dalam keadaan reverse polarity. Okay, sebab tu kita nampak ni from pi to a point named beta, ya. Yeah? From pi ni to a point named beta, so ini adalah the value of induced voltage. Okay, this is the value of induced voltage.
in reverse. Sebab tu dia dekat bawah. Ya, sebab tu dia dekat bawah. Alright. So what happens to the current? So kita ingat tadi, bila kita ada induced voltage in reverse polarity, dia akan conduct current. Okay, dia akan conduct current flow. Jadi conduction of current flow tadi, tengok kat sini ya. Conduction of current flow tadi masih lagi dalam arah yang sama dengan the previous cycle. Okay, previous cycle current flow dalam arah begini dari atas ke bawah. Alright. Negative cycle pun dari atas ke bawah. Alright. So disebabkan during both cycles current flow itu dalam direction yang sama, kita punya current waveform tidak menjadi negatif. Ya, tidak menjadi negatif. Ada nak tanya ke? Tak ada pun, tak ada. Tak ada Ada soalan tuan. Ya. Okay, so due to the current flow dalam both cycles, ya. Tu kenapa sengit sikit tu? Apa yang sengit? I.O. I.O, okay. Jangan buat tanya lah. Okay. So I.O ni kenapa dia sengit? Sebabnya masa dia store energy tadi, okay, masa dia store energy tadi, alright, daripada kosong sampai peak ni, ya, daripada kosong sampai peak ni. Alright. So ini yang asal ya. Ini VS yang asal. Okay, VS yang asal. Okay, masa increasing VS, masa ni L akan store energy. Okay, sampai peak. Right, dia akan store energy. So bila kita punya VS ni dah start to drop. Okay, bila VS ni dah start to drop, induktor ni dah rasa macam okay, ni problem. Okay, voltage dah makin kurang. Alright, so apa yang berlaku kat sini, dia dah start untuk bersedia untuk di mana kita punya power supply tu bukan lagi positif. Okay, dia dah bersedia. So current tu akan jadi macam menurun. Okay, dia akan start to decrease. Tapi dia tak akan decrease sampai kosong sebab ada induktor tadi, dia ada energy. Okay, induktor tu ada energy. Masa dalam proses nak jadi kosong ni, induktor tu dah start to release dah. Okay, dia dah start dah sikit-sikit release energy, konon-kononnya macam nak tolong lah. Ini macam current nak mampus dah ni kan, dah nak habis dah ni. Baik aku release sikit-sikit. Sebab itulah dia sengit sikit. Dia sengit sikit dan dia tak drop to zero. Dekat sini dia tak jadi kosong. Okay, current tak jadi kat kosong sebab dia ada assistance from the energy of the inductance. Alright, dan energy of the inductance itu hanya akan habis release dekat one point known as beta. Okay, so energy dia takat tu saja, so dia boleh tolong sampai titik ni sahaja. Okay, sampai titik ni sahaja. So length of from pi to beta ni bergantung kepada berapa banyak energi yang induktor tu ada. Okay, induktor punya energi tu berapa banyak yang dia ada. So tempoh panjang mana antara pi ke beta ni, nak sampai sini ke, nak sambung ke, itu bergantung kepada how much induktor tu boleh store and release energy. Alright, sebab tu kita punya output waveform, current waveform ni dia pelik sikit. Dia tak habis dekat kosong walaupun dekat sini, dekat pi ni, diode tu dalam keadaan off, current tu adalah kosong. Tapi dia tak habis dekat kosong. Ya, sebab apa? Sebab dekat sini kita ada induced voltage dalam negative polarity dan dalam masa yang sama kita ada induce release of energy yang akan induce current flow. Okay, current flow. So kalau kita compare dengan yang sebelum ni, okay, kalau kita compare output daripada R load. Okay, kalau kita compare daripada R load output dia macam ni. Dia dekat positif, dekat negatif dia kosong. Okay, so kalau V out macam ni. Kalau I, okay, kalau I, R load dia macam ni. Kat sini dia kosong. Okay, ini I out dan ini V out. Okay,
So sekarang kita compare antara R load dengan RL load. So ini adalah waveform for RL load. Okay. Rasanya V out masa R load ke RL load lagi bagus? R load punya V out lagi bagus ke RL load lagi bagus? RL load. RL load lagi bagus. RL load lagi bagus kenapa? Sebab dia ada terlebih kat sini. Siapa jawab RL load tadi? Ya Puan. Sebab ada terlebih kat sini. Ya, Okey. Memang kalau tengok ada lebih, kita manusia kalau nampak lebih sikit je, untung. Sebenarnya tak untung sebab yang berlebih ni adalah nilainya negatif. Okey. Kalau kita ada satu nilai positif, kita tambah dengan nilai negatif, kita akan dapat kurang, betul? Kita akan tolak. Betul tak? Betul. Ya? Kalau yang ini kita ada nilai positif, kita tambah dengan kosong. Kita still akan dapat nilai positif ni, the whole thing. Ya, kita akan dapat the whole thing. So apa yang berlaku kat sini, secara puratanya, voltage semasa RL load ni, kita akan ada positive volt kena tolak dengan induced voltage. So nilai voltage kita akan kurang. Okay? Nilai voltage kita akan kurang. Berbanding dengan kat sini. Kat sini kalau nilai voltage kita nak tengok, kita ada positive volt, kita ada kosong. Tolak dengan kosong, kita still akan dapat positive volt. Okay? So in terms of output voltage, kita rugi. Tadi kita dah ada solid plus V, sekarang kita ada plus V, tolak pula VL. So in terms of V out, kita rugi. So kita tak naklah keadaan di mana kita dah ada sekian-sekian banyak ni, tiba-tiba kurang pula. Kan? Tak syok kan? Alright. Tapi kita consider pula I out. Okay, kita consider pula I out. I out masa R load kita ada banyak ni. Okay, I out masa R load kita ada banyak ni. Kita ada I, sini I plus. Okay, I plus. Kita ada kosong. Ya, sini kosong. Okay, plus kosong. Okay. Tapi I out dekat sini macam mana pula? Okay. I out kat sini kita ada I. Kita ada I plus. Betul? Kita ada I plus. Dan kita tambah pula dengan yang ni. Tambah pula yang ni. Okay, kenapa tambah? Sebab dia dekat atas. Ya, kita tambah I plus plus. So dari segi I yang mana untung? R ke RL? RL untung. Sebab kita dapat lebih. Yang ini walaupun lebih, tapi kita kena tolak. Lalas kita dapat sikit. Okey. So keadaan inductive load ni, kita dapat nilai current. Okey. Current is better kalau compare dengan R load. Okey. Tapi voltage is less. Okey. Voltage is less. So kita tak ada win-win. Voltage kita terpaksa compromise dengan nilai yang lebih kecil, tapi current kita dapat bagus. Alright? Jadi kita tak nak condition macam ni. Kita nak dua-dua kita dapat untung. So ini kita dah rugi, yang ini je kita untung. So macam mana kita nak untung juga di sini dan kita untung juga dekat sini, itu akan membawa kepada the third load condition, iaitu RL plus freewheeling diode. Okay, so keadaan ini tidak memberikan keuntungan dari semua segi. Kita hanya untung dekat sini sahaja, tapi kita rugi kat sini. Right, so macam mana nak solvekan masalah ini? Kita akan pergi kepada load yang ketiga. So itu kita akan pergi kepada load yang ketiga nanti. Okay, so sekarang boleh faham apakah disadvantage-nya bila kita guna inductive load. Okay, tapi condition inductive load ni adalah condition yang mirip kepada practical application. Yang resistive load ni sebenarnya macam teori sahaja. Okay, dari segi application dalam realita sebenar tak mungkin ada R load sahaja. Okay, so ini adalah basic sahaja tapi lebih ke not realistic, ya, unrealistic condition. Yang lebih realistik adalah bila kita ada
inductance. So bila kita ada inductance, problem yang kita nampak tadi adalah kita akan dapat less output voltage. Tapi kita punya output current is better. So less output voltage pun tak bagus juga sebabnya dia dah kurangkan nilai voltage yang sepatutnya kita dapat. So in order to solve this problem, kita akan pergi kepada the third load condition. Jadi sebelum pergi ke third load condition, kita tengok pula macam mana nak derive. Okay, macam mana nak derive. Alright. Okay, so sama juga konsep dia. Macam mana kita nak derive. Okay, macam mana kita nak derive. So kalau kita nak derive V out average, right, kita ada satu nilai per 2 pi. So ini adalah half wave, ya, dalam one complete cycle kita ada satu output saja. Alright, kita ada satu output saja. Lepas tu kita akan derive Vm sin omega t with respect to omega t. So kita punya starting point of the waveform is 0. Lower limit would be 0. End point of the waveform is beta. End point would be beta. So ini adalah equation yang kita akan derive untuk dapat formula. Okay, untuk dapat formula. Alright. So sebelum saya lupa, beta, okay, sebelum saya lupa, kita tulis kat sini lah. Ya. Beta is called extinction angle. Okay, beta is called extinction angle. Okay, extinction angle di mana the process of releasing of energy daripada inductor tu dah habis. Okay, energy from inductor habis, ya, finishes. Habis. So extinct lah, pupus lah, tak adalah dah energy. Right? So that is the point where conduction of current stops sebab energy from the inductance dah habis. So the extinction angle. Alright, so under proses yang sama, okay, under proses yang sama, kita derive macam tadi juga, Vm bawa keluar, bila kita integrate sin, kita dapat negative cos beta tolak negative cos kosong, bla bla bla. So kita dapat V out sama dengan Vm per 2 pi 1 tolak cos beta. So indikatornya, bila kita ada nilai beta ni, itu merujuk kepada RL load. Okay, so untuk average output current, ya, average output current, kita akan simply V out bagi R tanpa ada nilai L. Ya, untuk average kita tak ambil kira nilai L. Ya, walaupun dalam load kita tu ada inductive load. Ya, walaupun dalam tu kita ada inductor. Okay, so untuk RMS sama. Okay, kita akan Vm kuasa 2. Vm sin omega t kuasa 2. Okay, so undergoing the same integration process. So formula untuk V out RMS dia lebih kompleks. Kita ada Vm per 2 square root of beta over pi sin 2 beta over 2 pi. Right? Jadi untuk RMS output current, okay, untuk RMS output current kita kena consider nilai L. So kita kena consider R dan juga L. So kita tak guna R sahaja, so kita ada impedance, right? Impedance which is R squared plus omega L squared square root untuk pengiraan I out RMS. Okay, so that's the whole thing lah. That's the whole process daripada nama sampailah ke derivation, sampailah ke calculation. Okay, sampai ke calculation.